Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est toujours sur fiscalité des entreprises. بالضبط في le deuxième chapitre ديال la TVA ou la taxe sur la valeur ajoutée. Donc déjà شفنا le champ d'application ديال TVA ou la détermination de la TVA exigible. Donc dans cette séance inchallah, on va voir la troisième section liée à la récupération de la TVA, c'est-à-dire كيفاش كنسترجعوا TVA. Donc غادي نشوفوا les conditions d'exercice du droit à déduction. يعني شنو هما الشروط اللي غادي يخليوني يكون عندي الحق في la déduction ou la récupération de la TVA ou les modalités ديال هذيك récupération. On va voir aussi les exclusions de droit à déduction et finalement on va voir le régime de la TVA et l'importation. Donc اول حاجه شنو هما الشروط اللي خاصهم يكونوا باش يكون عندي الحق في الاسترجاع ديال التيفيا. Donc, on a les conditions liées aux opérations. Là, je vais vous les conditions liées aux opérations et les conditions liées les personnes qui peuvent bénéficier de le droit de la déduction. Donc, les opérations, elle doit courir à une opération imposable. Donc, l'opération, opération liée imposable. يعني خاضعة للتفيا. يعني ما تكونش une opération liée معفية ou la hors champ d'application. Aussi, il doit être affecté à l'exploitation de l'entreprise. Donc, ça se compte une opération liée à l'activité de l'entreprise. Aussi, la TVA doit figurer dans un document justificatif, c'est-à-dire ça se compte figurer la facture. Les conditions de fond sont liées au délai de déduction. Les conditions de fond ou de forme. يعني خاص تكون par exemple التيفيا خاصنا نكون التيفيا ديال داكشي اللي غادي يكون ديجا تليفرا وتونكيسا اولا الديبيتا يعني كانت غير ليكريتور في الجورنال ديالك سولون لو كان. لحقاش حنا عارفين بان عندنا دو ريجيم اللي شفنا في لا سيونس بريسيدونت اولا لا سيكسيون بريسيدونت شفنا لو ريجيم دونكيسمون و الريجيم دو ديبي. قلنا دونكيسمون حتى كيخلصني لو كليون عاده كنخلص التيفيا و دو ديبي. Le régime de débit, une fois que l'opération de la vente, on خاضعة للتيفيا même si ما كنكونش encaissé. Les conditions de forme ou la condition de forme le paiement effectif de la taxe. Les conditions liées aux personnes bénéficiaires du droit à déduction, les personnes qui sont obligatoirement imposables, imposées de TVA, les personnes imposables par option, qui choisissent de TVA, ou les personnes qui exercent des opérations exonérées avec droit à déduction. يعني تيكونوا معفيين ولكن عندهم الحق في الاسترجاع. راه شفنا هادشي في لا سيكسيون بريسيدونت. شفنا les opérations exonérées avec droit à déduction ou sans droit à déduction. Et celles qui livrent en suspension de la taxe aussi les خاضعين الريجيم ديال suspension حتى هو شفناه في لا section précédente. Donc on passe la deuxième chose اللي هما les modalités de récupération. يعني كيفاش كنرجعوا la taxe. كاين عندنا l'imputation de la TVA. Les entreprises imposables imputent directement la taxe sur celle qu'ils ont collectée, c'est-à-dire كيفاش كنحسبوا التيفيا كناخذوا la TVA collectée moins la TVA récupérée, c'est-à-dire هذاكشي اللي بعنا فاش كنشدوا التيفيا كنقصوه من داكشي فاش كنشريو وكنخلصوا التيفيا. دونك هنا لا ديفيرونس كنخلصها للدوله. ما كانش عندي اون ديفيرونس كان عندي ان كريدي، هنا التيفيا كتكون ريكوبيرابل كبر من التيفيا فاكتوري، يعني هنا كنتسالي الدوله وبالتالي كنقصها من الشهر او لا تريمستر اللي تيكون جاي. يعني باغ اكزومبل هاد لو موا هذا كانت خرجت ليا الكريدي التيفيا 4000 درهم باغ اكزومبل. الشهر الجاي خرجت ليا 5000 درهم غادي نخلصهم غير 1000. دونك بهاد الطريقه راه رجعت التيفيا ديالي. داكوغ دونك لا ميم شوز بالنسبه لو كان الاول ديال لامبوتاسيون de la TVA. يعني فاش كنقصوا TVA كوليكتي من TVA ريكوبيرابل راه اوتوماتيكمون كنرجع التيفيا ديالي اولا التيفيا اللي كنكون خلصت.
Le remboursement de la taxe, les entreprises exonérées et bénéficiant du droit à déduction peuvent obtenir sur leur demande le remboursement de la TVA qu'ils ont acquitté lors de l'acquisition des différents biens et services. يعني les entreprises qui sont exonérées avec droit à déduction كيعمروا واحد لا دوموند اللي كيسترجعوا بها التTVA اللي فاش كيكونوا شراو وخلصوها. Donc, on passe les exclusions droit à déduction. Donc, شنو هما les exclusions اللي هنا les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ما كيكونوش داخلين. Donc, أي حاجة bien, produit, service, n'importe quoi ما داخلش في l'exploitation de l'entreprise أو في l'activité ديال l'entreprise. Par exemple, كتكون شي حاجة اللي هي personnel ما كيكونش داخل في TVA او لا ما كيكونش عندنا الحق باش نسترجعوه. يعني اوكا شرينا وخلصنا بالتفيه ديك التفيه ما عندناش الحق نرجعوها. مثلا شريت انا خدامه جيرونت ديال واحد لونتربريز وخديت مثلا طوموبيل، هذيك الطوموبيل غنخلصها من عندي والتفيه غنخلصها من عندي، ما غنحسبهاش على شارج ديال لونتربريز ديالي. داكوغ خاطرش ما داخلاش في لاكتيفيتي ديال لونتربريز، هذيك شي حاجه اللي هي بيرسونيل. Les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations exclues du champ d'application de la taxe. Donc, شي حاجة اللي هي أصلاً ما داخلاش في le champ d'application ما يمكنش ليا نسترجع فيها التTVA automatiquement. Les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations exonérées sans bénéfice de droit à déduction. Donc, les opérations exonérées sans droit à déduction ما عنديش الحق باش نسترجع TVA واخا كنكون خلصتها. Les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations n'ayant pas été soumises à la taxe. Donc, voilà. Les opérations de vente et de livraison portant sur les vins, les boissons alcoolisées, l'or, platine et l'argent. يعني عندكم les vins, يعني الخمر وكاع داكشي les boissons alcoolisées والذهب النقرة النحاس هادو ما كنرجعوش فيهم التفيه. اصلا التفيه ديالهم كتكون خاصه ما تيكونش بانتو. Les véhicules de transport de personnes des véhicules de tourisme. Donc les véhicules de transport اللي كيقولوا شنو هما les véhicules de tourisme هما les véhicules العاديين الطوموبيلات العاديين. اما les véhicules de transport اللي كيكونوا خاضعين للتفيه فهما اولا اللي كيكونوا كنسترجعوا فيهم التفيه هو داك الترونسبور اللي كيهز بزاف ديال الناس. داكوغ والفيكول دو توريزم هي الطوموبيل عاديه اللي كتهز 3 الناس اللور وواحد حداك. داكوغ تتهز 5 الناس اون توتاليتي دو ترونسبور هما اللي كيهزوا بزاف ديال الناس. دونك هذاك الفيكول دو ترونسبور هو اللي كنسترجعوا فيه التفيه. باغ كونطخ دو توريزم نو كنستافدوش منه. Les dépenses relatives à certains achats ayant le caractère de cadeau. Donc l'entreprise فاش كتشري un cadeau pour الموظفين ديالها دونك هنا ما كتسترجعش فيهم TVA. D'accord. Aussi tout règlement de dépenses dont le montant dépasse 10 000 dirhams est effectué en espèces par 50% de TVA récupérable. Donc فاش كنخلصوا en espèces. D'accord. يعني ماشي بشيك ماشي بفيرمون 10 000 dirhams le maximum هنا كنديرو في 50% ديال TVA. On passe le dernier point à voir في la section هذه هو le régime de la TVA à l'importation. L'application de la TVA à l'importation est du ressort de l'administration des douanes et des impôts indirects. Donc TVA à l'importation هما هادوك لي فري دو دوان. داكوغ هما اللي كيطبقوا اصلا فاش كنبغيو ندوزو ان برودوي من واحد لو بيي راه تيكون عندي لي دوان هما اللي كيطبقوا التيفيا. Donc le fait générateur de la TVA à l'importation constitué par le dédouanement des marchandises au même taux applicable sur les différents produits et services commercialisés localement. Donc le fait générateur يعني امتى كنولي خاصني نخلص التيفيا في لو مومون ديال لو ديدوانمون يعني فاش كتدوز من الديوانه. La valeur à considérer pour l'application de la TVA est celle qui est retenue pour l'assiette du droit de douane dûment majoré du montant des droits d'entrée et taxes dont sont passibles les marchandises importées à l'exclusion de la TVA elle-même.
دونك بحال لاسيت ديال TVA، يعني كاع داكشي اللي كيتزاد في الوقيته ديال الديوانه، يعني لي دروا دونطري، لا تاكس، دونك كلشي كيتزاد عاد كنحسبوا TVA بطبيعه الحال à l'exclusion de la TVA elle-même. يعني ما كنكونوش ديك الساعه ما غاديش نحسبوا TVA ونحسبوا على TVA، يعني كنديروا كاع لي ماجوراسيون à l'exclusion de la TVA. Donc j'espère la récupération de la TVA تكون واضحه. à la prochaine vidéo ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه la déclaration le paiement ديال TVA. au revoir.